अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा के साथ साए की तरह रहने वाला ये सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस शख्स आखिर कौन है? दुआ ज़हरा का रिमोट कंट्रोल क्या इसके हाथ में था? कौन है ये आखिर शख्स? इसके अलावा जो मोस्टली सोशल मीडिया पर बातें मंजरेआम पर आ रही हैं, जो लोगों का ख्याल है कि क्या कहीं दुआ ज़हरा को इतना लपेट कर लाने का मकसद दुआ ज़हरा के कानों में हेडफोन लगाना तो नहीं था, कहीं उसको इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दी जा रही थी। आखिर इतनी ज़्यादा लेडीज़ पुलिस के ये एक आदमी क्या कर रहा था? आज की इस वीडियो में बताएंगे ये तमाम डिटेल्स आपको। मगर इससे पहले एज यूजुअल छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ ज़हरा को वापस ले जाने के चक्कर में ज़हीर नेटवर्क अपने आप को एक्सपोज कर बैठा। अब तक हम ये सुन रहे थे ये सिंपल लव मैरिज है, लड़की अपनी मर्ज़ी से लाहौर गई, लड़की ने पसंद की शादी की है कि कहानियाँ वगैरह सुनने में आ रही थी, और ये भी कि दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद दुआ ज़हरा जाती है अदालत में और फिर जाकर कह देती है कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। ये कहानियाँ चल रही थी। फिर दुआ ज़हरा ने भी यही तमाम बातें कहीं जब उसे सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, तो ज़हीर नेटवर्क के ताबूत में वो पेश करना आखिरी कील साबित हुआ। 150 के करीब पुलिस वालों के हिसार में दुआ ज़हरा को पेश किया गया, जैसे कि वो कोई बेचारी कोई क्रिमिनल हो या फिर कोई सिक्योरिटी का कोई रिस्क हो, कोई इशू हो, जिसकी बिना पर दुआ ज़हरा को ऐसी इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स एस्कॉर्ट करती हुई आई। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन दिखाई दे रही थी। जो लोग वहाँ मौजूद थे, इनको भी ये सब कुछ जो था बहुत वियर्ड लगा कि ये सब आखिर है क्या। सफ़ेद कपड़े पहने एक शख्स बहुत ही अजीबो गरीब हरकतें करता हुआ दिखाई दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये शख्स है कौन, इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो क्या करने, एजेंडा क्या है, आखिर मसले मसाइल क्या हैं, इस शख्स को आखिर भेजा किसने है और क्यों भेजा है, आखिर 24 घंटे दुआ ज़हरा के साथ क्यों चिपका हुआ है। ना सिर्फ इसके साथ चिपका हुआ है बल्कि इसको डिक्टेट कर रहा है और इस पर मुकम्मल नज़र रख रहा है। सफ़ेद कपड़े पहने हुए ये आदमी ASI है। हैरानकुन बात यह है कि दर्जनों लेडी पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थी, कांस्टेबल्स वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो शख्स दुआ ज़हरा को खुद घेराव में लिए हुए जा रहा था। दुआ ज़हरा के इर्द गिर्द दोनों बाजू फैलाकर जो था वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। बहुत ही अजीब सी बात लग रही थी ये देखकर। दुआ ज़हरा को मुकम्मल तौर पर ऑपरेट करवाया जा रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि दुआ ज़हरा का रिमोट कंट्रोल उस शख्स के हाथ में नज़र आ रहा था, क्योंकि वो एक लम्हा के लिए भी उससे पीछे नहीं हट रहा था। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये दुआ ज़हरा का रिमोट कंट्रोल इस शख्स के हाथ में था उस वक्त जब वो अदालत में एंटर हुए और फिर जब समाअत के दौरान और फिर समाअत से बाहर जब अदालत से बाहर गए। ये शख्स ने एक लम्हे के लिए दुआ ज़हरा का साथ नहीं छोड़ा। ये सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स दुआ ज़हरा के इर्द गिर्द इस तरह से नज़र रखे हुए था कि कोई भी मीडिया वाले या फिर दुआ ज़हरा के रिश्तेदार पास ना आने पर लगे। अगर वो पास आने लगते तो ये बुरे तरीके से धक्के मारता उन्हें। इवन इसने बहुत से रिपोर्टर्स को भी धक्के मारे और बहुत सी वीडियोस, आपने कुछ ऐसी क्लिप्स भी देखे होंगे जिसमें इसने बहुत बुरी ज़ुबान के से बोल रहा था, उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की जा रही थी। और फिर जब दुआ ज़हरा की माँ ने मिलना चाहा, जो कि वीडियो क्लिप ऑलरेडी आप देख भी चुके हैं, जिस पर बहुत से लोग उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद एक ही सवाल सामने आया कि आखिर ये वाइट ड्रेस में मलबूस कौन शख्स है जिसने ऐसे दुआ ज़हरा की मदर का हाथ झटका और ऐसे गुस्से में लेकर दुआ ज़हरा को आगे बढ़ गया। देखा जाए तो उस वक्त तो ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं हुआ था, दुआ ज़हरा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी और ना ही अदालत की तरफ से उस वक्त हुक्म था कि दुआ ज़हरा के माँ बाप को जो है वो मिलने ना दिया जाए, क्योंकि कहीं भी किसी कानून में ये चीज़ जो है वो मना नहीं है। कोई भी पाबंदी कानून की तरफ से नहीं होती कि बच्ची को जो है वो अपने माँ बाप से मिलने की इजाज़त ना हो या माँ बाप को बच्ची से मिलने की इजाज़त ना हो, क्योंकि निम्रा काज़मी के केस में भी ऐसा ही हुआ था। ना तो इतनी पुलिस फोर्स मौजूद थी उस केस में, आपने देखा होगा कि निम्रा काज़मी अकेले ही आ रही थी, एक दो साथ था क्योंकि वो शेल्टर होम में थी, वहाँ से कुछ उसको स्कॉट कर रहे थे और उसे आराम से लाया गया। और उसकी मदर ने जब वो अदालत में एंटर होने लगी कोर्ट में, तो उसकी मदर ने उसका हाथ पकड़कर उससे काफ़ी देर बातें भी की। मगर यहाँ तो हालात ही और थे, अजीब किस्म की मंजर दिखाई दे रहा था, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी
ہے, کوئی پتہ نہیں کون سا ایسا کیس ہے. اگر یہ کیس نارمل تھا تو پھر آخر اتنی پولیس کیوں تھی, اتنا جو تھا واویلا کیوں مچایا جا رہا تھا؟ اگر یہ سمپل نکاح کا کیس تھا تو 2 پولیس والے ہوتے ساتھ اور دعا زہرا کا بیان دلوا لیتے. اتنے افراد پر مشتمل پولیس کا ایک جو تھا گروہ, وہ اس کو اسکارٹ کرنے آیا اور پھر ایک شخص تو مسلسل اس کے ساتھ رہا, اس کو ڈکٹیٹ کرتا رہا. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ دکھائی دیتی ہے. اب یہ جو ASI ہے جس کا تعلق یا تو پولیس سے ہے یا کوئی پھر لا انفورسمنٹ ادارے سے ہے, وہ آخر کیوں پنجاب سے دعا اور ظہیر کو ایک ہی گاڑی میں بٹھا کر اپنے سندھ لے کر جاتا ہے؟ اب غور کرنے کی بات ہے, ظہیر چونکہ ملزم قرار دیا گیا تھا اور دعا زہرا کو بازیافت کروانا تھا. اگر ایک ملزم کو اسی شخص اس کے ساتھ دعا زہرا کے ساتھ اکٹھا بٹھانا کہاں کی عقل بندی ہے اور کہاں کا قانون ہے یہ؟ اور پھر گاڑی نارمل عام گاڑی میں بٹھا کر ظہیر کو بھی لے جایا گیا. یہ بات بڑی ہی عجیب دکھائی دیتی ہے کہ ایک شخص سندھ سے اٹھتا ہے, لاہور سے اٹھتا ہے اور سندھ جاتا ہے. لاہور کا کیا سندھ والے جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں, وہ ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے تھے؟ اصل میں مقصد ان کا یہی تھا کہ اس شخص کو جو تھا وہ اس کام پر مامور کیا گیا تھا کہ بچی کو یہاں سے پنجاب سے لے کر سندھ جائے اور پھر اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہاں سے اسے واپس بھی لے کر آئے. یہ ایک پراپر پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے اور ابھی بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی گینگ نہیں ہے, یہ کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے, اپنی مرضی سے بیان دیا ہے. اگر اپنی مرضی سے بیان دیا ہے, نکاح کیا ہے, تو آخر کیا بات ہے کہ کل تک جب بازیاب کروایا گیا تھا تو یہی پولیس تھی جس نے دعا زہرا کو سمپل ایک ہلکے سے دوپٹے میں, اور جہاں پر اس کے بال بھی دکھائی دے رہے تھے, چہرہ بھی ریویل تھا, کیا وجہ تھی کہ کورٹ میں لاتے وقت اس کو 3 چادریں جو تھی وہ اڑا دی گئیں اور نہ صرف اس کی آنکھیں بھی مشکل سے دکھائی دے رہی تھیں. اس وقت کوئی بھی پاکستانی یا جو بھی یہ دیکھ رہا ہے, اس کیس کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کیس کے متعلق جتنی ویڈیوز اس نے دیکھی ہیں, وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یہ انٹرویو جو ہے یا یہ بیان سٹیٹمنٹ جو کہ کل سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا نے دی, اس نے اپنی مرضی سے دی. یہاں پر دعا زہرا کی بجائے جو ہے وہ سارے دعا زہرا کے والد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دعا زہرا کے والد جو ہیں وہ صحیح لڑ رہے ہیں, وہ نہ صرف اپنی بچی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کی بچیوں کے لیے لڑ رہے ہیں. کیونکہ اس طرح کے کیسز اب بہت عام ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں. ہر دوسرا بچہ غریب گھرانے کی لڑکی کو ورگلایا جاتا ہے. ایک تو وہ کم عمر ہوتی ہے اور ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے, اس کے ماں باپ اس کے پیچھے جب نہیں آتے تو اس لڑکی کو آگے فروخت کر دیا جاتا ہے. مگر دعا زہرا کے والد نے اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور دن رات جو تھی وہ جد و جہد کرتے رہے, اور اب بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں یہاں پر ہار نہیں مانوں گا. اگر ہائی کورٹ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا اور اپنی بیٹی کو ضرور ان کے چنگل سے بازیاب کرواؤں گا. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ حق اور سچ کی جیت ہو. اللہ پاک تمام ملک کی بیٹیوں, بہنوں اور ماؤں کی عزتوں کو محفوظ رکھے. اللہ جلد از جلد اس کیس کو سالو کرے. اللہ پاک جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے, ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے رکھے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.